ଜାପାନରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ଓକିନାୱା। ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଏହିମାନେ କେମିତି ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀଇ ପାରନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଇକିଗାଇ। ଏହି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଯାହାର ନାମ ଇକିଗାଇ ମଧ୍ୟ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ। ଏହାର ଅନୁବାଦ 57ଟି ଭାଷାରେ ହୋଇସାରିଛି। ଇକିଗାଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା, ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ଇକିଗାଇ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସକାଳେ ଉଠିବାର କାରଣ ଆମକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏହି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ଏହିଠାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ଏହା ଜଣାଥିବା ଦରକାର ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଉତ୍ସାହକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରା ଦିନଟିର ସମୟ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରିବାର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଲେଖକମାନେ ଇକିଗାଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏହି ଓକିନାୱା ଦ୍ୱୀପର ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଟ ବ୍ରଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଇ ଦେଇଥିଲେ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ପେଣ୍ଟ ବ୍ରଶରେ ଗୋଟିଏ ରେଶା ଯୋଡ଼ିବାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାମ କରିବାରେ ନିପୁଣ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେହି କାମକୁ କରିବାକୁ ଖେଳ ଭଳି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଇଟିକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଇକିଗାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଲମ୍ବା ଜୀଇବାର ଏକ ଶୈଳୀ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇକିଗାଇ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କେବେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବା ଅବସର ନେବେ। କାରଣ ସେହି କାମ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନର ମାଧ୍ୟମ ବନିଯାଇଥାଏ। ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ମାଧ୍ୟମ ବନିଯାଇଥାଏ। ଆଉ କାମ କଲାବେଳେ ମନକୁ କେବେ ବି ଆସିବନି ଯେ କେତେବେଳେ ସରିବ ଏହି କାମ। ଏହି ବହିରେ ଲେଖକ ଇକିଗାଇର ସାରାଂଶକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ 4ଟି ସେକ୍ସନରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ୟାସନ୍, ପ୍ରଫେସନ୍, ଭୋକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଶନ୍। ପ୍ୟାସନ୍ ହେଉଅଛି ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି କାମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍। ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେତନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଅଥବା ସେହି କାମ କରି ଆପଣ ପଇସା କମାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଭୋକେସନ୍। ଭୋକେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁଛି ସେହି କାମ ଦୁନିଆକୁ ବି ଦରକାର, ତାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ମିଶନ୍। ମିଶନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାମ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେହି କାମ କରିବାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେହି କାମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଶନ୍। ଏହି 4ଟି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଇକିଗାଇ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେହି ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କରେ ବସି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ଯେଉଁ କାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଇକିଗାଇ। ଇକିଗାଇର ଆଉ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି
फ्लोरे काम करिचाल अर्थात तुम्हें घास काट कि घोड़ा चढ़ उक्त कार्यटी को एत मग्नतार सहित कर कि तुम्हें खुशी निमग्न होगा सहित तुमको देखुवा लोक माने मध्य जेमिति खुशी हुंतु एवं से काम इन्स्पायर हुंतु केतेबेले आपण ध्यान देइथिबे जे जदि जड़े भावुक कि लेखक तार रचनार व्यस्त थिबे आपण तांका सामनारे जदि ठिया होइथिबे से आपणकर उपस्थिति मध्य जानी पारिबे नाही। लगातार भावे श्रद्धार सहित जेकोसी काम को कले निश्चय से काम दक्षता लाभ होता है किंतु आपण जदि आपणक इच्छा विरुद्ध अन्यर सफलता देखि तांकर करुवा कामटी को निजे प्रोफेशन रे हिसाब रे आपणे नेबे ताहले से कामटी आपणको निश्चय बोरिंग ही लागिबो ही। इकिगाईर फर्स्ट लर्निंग होउछि जे आपण निजर पैशन को प्रोफेशन रे परिणत करबा पई चेष्टा करंतु। सेकेंड लर्निंग होउछि जे इकिगाई फॉलो करथिबा लोक माने साधारणतः सकाळू उठंती सकाळू उठिबा द्वारा यह फायदा होता है जे से माने निज पाई निजर हॉबी पाई समय बाहर करि पारंती। थर्ड लर्निंग इकिगाई फॉलो करथिबा लोक माने एक कांसेप्ट को फॉलो करंती जहा को कि से माने जापानीज लैंग्वेज रे हारा हाकी बु कहंती। यार तात्पर्य हेउछि जे आपण खाइला बेले आपणकर पेट को 80% ही भरती आउ 20% खाली छाड़ी दियंती। यह करबा द्वारा आपणकर ओजन बढ़िबो नाही डाइजेशन पावर मध्य बढ़ी थाए। फोर्थ लर्निंग होउछि मोरिटा थेरापी। मोरिटा थेरापीर अर्थ हेउछि जेउ जिनिस अथवा व्यक्ति जेमिति तांको सेमिति भावरे ग्रहण करा जिबा उचित। जेते परफेक्शन पछरे आपण दौड़े सेते टेंशन बढ़िबो तेणुक परफेक्शन पछरे न दौड़ी जो जिनिस जेपरी अच्छी ताको सेमिति ग्रहण करबा उचित। मोरिटा थेरापीर 4टा भाग रही। एथिरे प्रथमतः कहा जाए जे एथिरे व्यक्ति एक सप्ताह पर्यंत रिलैक्स होई बेड्रे सोई रहिबा पई कहा जाए। व्यक्तिर ध्यान को भ्रमित करुथिबा आदत अथवा वस्तु ठारू दूर रहिबा पई कहा जाए। द्वितीयतः एथिरे आपण को बहुत सारा एक्टिविटीज करबा पई कहा जाए जेमिति कि वॉक मेडिटेशन इत्यादि। तृतीयतः एथिरे आपण को किछि किछि कौशल मध्य शिखा जाए जोंथिरे आपणकर किछि आमदानी होई पारुथिबा दरकार आपणकर ब्रेन को एंगेज करि दिया जाए। चतुर्थतः व्यक्ति जेतेबेले एक रिफ्रेशिंग स्टेट रे पहुँची जाए सेतेबेले ताको शिखा जाए जे केमितिका एक नुआ जीवन एक नुआ दिग्दर्शन सहित पुणी थरे आरंभ करबाकू हुए। लर्निंग 5 होछि एथिरे व्यक्ति को शिखा जाए रेडियो टाइसो। एथिरे कहा जाए जे व्यक्ति को सबुबेले चलचंचल रहिबा उचित। प्रतिदिन किछि ना किछि दूर गछपत्र थिबा स्थान रे किछि समय वॉक करबा उचित एवं किछि समय एक्सरसाइज मध्य करबा उचित। जापान रे रेडियो रे एक पर्टिकुलर टाइम रे एक प्रोग्राम चले जहाँ सहित ताल मिलाई लोक माने एक्सरसाइज करती ताहाको रेडियो टाइसो कहा जाए। जापानीज लोक माने जो माने यही इकिगाई फॉलो करती से माने एक सुस्थ एवं दीर्घायु जीवन जीवंती। यही टेक्निक निश्चित भाव में आपण जीवन को एक सुंदर दीर्घायु जीवन गढ़िबारे सहायक हो पारे। तेणु विलंब न करी अभ्यास गुड़ी को आरंभ कर दिंतु। आउ जदि आपण को यही व्लॉगटी किसी उपादेय लगुच तेबे आपण मोर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं आपणकर मतामत कमेंट सेक्शन में निश्चय लिखि जणातु। धन्यवाद आपणकर सहयोग पाई। नमस्कार रहुछि। पुणी देखा आउ गोटे विषय रे नहीं आउ गोटे नुआ व्लॉग रे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय